Creativity gives you a sense of purpose. Their creative method is their way of processing the world and a way of describing who they are. So, tama, no? So, in doing a project or something nga nabutangan nimo og creativity, it gives you a purpose nga naman dira man gud dira man gud makita sa usa ka tawo kung unsa siya ka passionate, unsa siya ka motivated in doing that kind of work. Kay a simple nga butang gihimo niya og mas pinanindot gani, giexertan niya og effort in doing that project. So dira ma-appreciate sa mga tao ang imong binuhat. So with that, makita nila ang imong sense of purpose nga ikaw di ay is naa day kay ing ana nga skill or kahibalo, no, nga kaya nimo mabuhat og isa ka butang, a simple nga butang into an extraordinary or an amazing project, di ba? So it gives you a sense of purpose. Another one is creativity can lead to feelings of accomplishment and pride. The combination of brainstorming, the technical process, and a finished process is often the perfect recipe for personal satisfaction. So tama, no? Can lead to feelings of accomplishment and pride nga naman, like for example ikaw maghimo ka og project and kabalo ka sa iyong sarili nga dili jud ka hawd ana nga mga butang na apil sa criteria like for example kung ang creativity is ang pinakadako og isa sa mga pinakadako og percentage, di ba? So ikaw nagapaningkamot ka nga mapanindot og maayo ang imong project, di ba? Kung unsa nag-research ka, kung unsa ang mga nindot nga pang design, pang styling ana. And at the end, so nakakuha kag dako-dako nga grado. So makita jud ma-feel jud nimo, no, na kanang nindot jud ang imong hinimo, and it is a very satisfying feeling nga kanang ma-appreciate sa uban ang ato ang hinimo. So creativity jud is dako siya impact when it comes sa panlantaw or sa appreciation sa uban. Okay? Next is creativity can link you to others with the same passion. A creative focus a creative focus can help you find your community and feel less alone in the world. Yes, no? Kay kung daghan ug relate or maka-appreciate sa imuhang binuhat na ingana nga you're such a creative person, no? Nga lahi ka sa uban, is that daghan og mudayig or kanang gusto gani nga makipag bond sa imuha kay tungod howd kain na, and with that syempre katong mga person nga same og passion nimo is magka-connect mo, and with that is nindot baya mag-work og kanang nagani kay same og passion gani sa, of course in terms of creativity, tungod kay nindot man jud itrabaho, di ba, nga kanang like magkasinabot mo sa imo og interest ing ana, kay of course na may understanding nindot ang inyong outcome mahimo. And of course prove them that you can. Okay, number one, creativity improves your ability to focus. So the act of creating requires and commitment, not only to each individual project but to the craft itself. Yes, no? It improves your ability to focus. Nga naman, of course, dapat ikaw kung maghimo kag project naa man jud kay goal, di ba? Tagaan man jud tag criteria sa ato ang mga teachers kung unsa ang ato ang dapat i-point
or tagaan nato og pagtagad in making our project. So ikaw na kay goal nga dapat ing ani and everything. So ikaw dapat ka mag-exert og effort, no? So kung ing ana nga panghuna-huna, of course, focus jud ka sa imong gihimo, di ba? Imuha jud na siyang paandaman og tarong naga ano jud ka nagapang search ka kung unsa ang mga dapat buhaton and everything. And of course, dili lang no kay tungod kay it is just a um, compliance for the subject, but of course imuhang ano hunahunahon ba nga ang imuhang ma-create nga project through your creativity is lahi, is kadala pud siya og kadasig gani sa imuha nga to do more pa nga kanang mga creative outputs, diba? So it improves your ability to focus kay syempre naman kay goal naman kay tumong na gusto i-hit, diba? Naman kay target. So mao na siya. Next is creativity promotes risk-taking and iteration. Creativity requires courage, confidence, and the willingness to fail, try again. So promotes risk-taking, no? Especially kung ikaw is kanang dili kay kahawd sa mga creative nga mga outputs kani. So ikaw mag-risk nga lang jud ka and trust your work nga kabalo ka nga hinaguan nimo, nga kabalo ka nga kanang mo jud siyang gipangandaman, you exert an effort and everything. So kung dili man siya makaabot sa standard sa imuhang teacher, no, dapat ang imuhang willingness to fail is dapat okay lang sa imuhang nga kanang ubo lang na grado, though give nimo ang imuhang effort, kay dapat i-take nimo na siya as an opportunity gani nga maka-learn pa og to do something more pa di ay, and why not to try it again na mas mag-improve pa ka, di ba? So kung dili pud ka mag-risk nga kanang dili nimo i-pursue ang imuhang gihimo, paano nimo makabalo nga kana day imong gihimo nga good di ay sa pananaw or nindot di ay sa pananaw sa imong teacher, di ba? What if manindutan ang teacher sa imong ginahimo and you didn't pursue it? Wala nimo pasa and ana kay tungod you don't have the courage and the confidence and the trust sa imong gihimo. So dapat mag-take jud ang risk, no, in doing such project requires creativity, especially when we put an effort and our passion in it. So you need to believe your work kay muha man na, and ikaw ra man japon ang makaani ana pohon. Okay? Next is creativity is a prerequisite for innovation. Every advancement known to mankind started with a new idea, and new ideas are inspired by imagination and creativity. Yes, of course, no, sa school mag-start jud most jud, no, sa school mag-start ang kanang creativity, ang pagka lawak gani sa hunahuna sa usa ka tawo. Kay sa school manggod daghan og mga activities, daghag mga ipahimo sa bata ang makapa-enhance ilang mga creative skills gani, creative thinking creative thinking skills mga ana, and with that pohon, no, pag ma-enhance man na og ma-improve pa ng ilahang creativity, dako pud na siya og tabang sa atoang of course country, kay tungod it's ma-apply nila ni in real life situation, or makatabang ni sa ilaha through the with the help of their creative mind, through the creativity nga ilahang mahimo. So creativity is a prerequisite for innovation tungod kay
it is a starting point manggod na kanang makapadala og kanang kabag-uhan or change kani sa usa ka butang sa simple nga butang into an extraordinary, into an amazing project or an amazing butang gani nga kanang mas pinanindot pa ingana. And like for example sa mga invention, sa mga technology like that, kay tan-aw ninyo ang kabag-uhan sa una ug karon, di ba? So dako ra jud kayo kabag-uhan. So kana nga mga naghuna-hunaan na mga inventor ana, nag-start po na sila sa gagmay gagmay lang ng mga butang na ginatagaan nila og bili nga kanang gamit nila ang ilang pagka-creative sa mga ingana nga butang hangtod naga-improve and abot na sila sa point nga nakahimo na jud sila og butang nga naka-help na jud ang community, di ba? Next is creativity encourages us to be lifelong learners. Creativity requires the humbleness to know that there's always room for improvement and a commitment to continue challenging your ideas and ability until new growth occurs. Yes, encourages us to be a lifelong learners. Kay of course no dapat pud ani no si teacher is knows how to appreciate sa mga work ni students, though dili man siya yung ani kanindot, but the encouragement gani nga ihatag ni teacher sa iyahang to do more para himuon pa yung ani, most especially pag si student is lack of confidence and courage nga mohimo ang ingana nga butang, di ba? And we as a student also dapat dili lang pud nato siya tan-awon as a negative side if kana ganing mag-fail ta or dili nato makuha ang ato ang gusto jud na ma-target. It's because is dili enough ang ato ang effort nga or gihatag nato nga creativity sa ingana nga project. Instead ato siyang tun-an pa, i-improve pa, i-enhance pa nato atong skills through learning, through searching pa sa mga butang na angay natong matun-an. So, narayod na siya sa atua if we have the passion, the motivation, the dedication to do the project, to have a creative output, di ba? So those are the significant benefits of creativity in the classroom by Sylvia Duckworth. So next is the roles of teachers in helping learners develop their creative habit and skills. Syllabuses, textbooks, and teacher support material are extremely important in helping the structure and support learning, but they also need to allow for the teacher's professional creativity. Teachers can support creativity and innovation by first, role modeling creative habits. Nothing is more important than the teacher exemplifying the habits, behavior, and thinking they want students to demonstrate. Of course, no, dapat si teacher is the role model in creative habits. Kay, kung unsa si teacher, sundon man yun ni students, di ba? Kung unsa ang ginapakita ni teacher, ma-inspire man na si students. So, dapat si teacher is a role model in creative habits. Kay, kung ang unsa dapat ang ilang gusto ipa-demonstrate sa students, dapat ginaaksad nila kay unsaon man nila pahimong effective teacher kung sila mismo is dili nila apply sa ilahang kaugalingon, di ba? So next is appreciating the critical importance of questions, both their own and those asked by students. Questions of creative teachers are usually open-ended, probing and requires time to come up with answers to. Pose questions and challenges and follow up with opportunities for solitude and reflection. Solicit questions from the students too. Of course, no, in creativity, ang curiosity sa students is kanang mahalungkat gani, murag maukay ang ilahang curiosity ba, ma'am nganong ingani, ma'am unsay mga dapat himuon ma'am para mas makuan pa ma'am, ma'am nganong unsay dapat gamiton ma'am ingana gani. So dapat
ikaw as a teacher dili nimo na siya i-take as a negative, no? Dapat dili mo siya ingon na ngano magsige man mo pangutana nga kabalo na may nga na dapat answer it in a good way nga ngani maguna siya class ingana morning dapat ninyo himuon dapat ingana mo no dapat i-appreciate ninyo nga nangatana si students kay tungod gusto sila makahibalo nag-ask si students because they are curious and they want to learn about it. Okay, dili kay tungod gusto lang sila magsinamok sa imuha. No, they want to learn more about that why they are curious about it. Okay, next is treating mistakes as learning opportunities and encouraging learners to take sensible risks in the classroom. Encouraging learners to take sensible risks in their work is important for building up their creative confidence. Yes, as what I have said kanina, no? Dapat si teacher is gina-encourage niya si students nga though magkamali man sila or kana ganing dili jud mahit ni students ang gusto ipa-target ni teacher is dili nimo i-discourage si students nga kanang ngano ingani ra man ang inyong binuhatan dapat dili nimo sila ing anaon dapat ingon lang nimo sila nga okay class okay running nga ing ani I know na kanang nag-exert mo og effort ani but next time is paningkamutan nato no nga ma-improve pa nga to ang mga project na mas creative pa mo ingana kay baka pa-improve man gud na sa confidence sa students kay kung masuko ka is that wala mawad-an sila og motivation hinuon di ba and dapat encourage nimo sila nga dili sila mahadlok or dili sila maano nga kanang ay basig maot niya akong gihimo basig masuko si ma'am no dapat dili nga na dapat datak nimo sa huna-huna sa imuhang mga students no nga it's okay nga kung unsang ilahang nahimo though sa pananaw nila is dili kaayo nindot but at least they did their work they exerted an effort sa ilahang project and they try their best mao na siyang pinaka-importante. Next is giving learners sufficient time to complete their work. Learners will need time to think and work independently of the teacher. Delay judgment of learners' ideas until they have had time to work them out properly. So, no, dapat si teacher is na enough time nga ihatag sa mga students to do their work. Dili kay ura o dada. Dili siya dapat measurable siya, no? Nga na kay kung magpahimo ka karon og kanang like for example portfolio karon ipasa so dili siya maayo kay what if wala sila mga gamit dili sila makapangandam di ba so unsaon nila mahimong creative kung ang ilahang output is dinalian di ba so dapat you as a teacher give them a sufficient time to complete their work kay of course kita man jud kinahanglan nato og time kung or planning di ba sa ato ang project nga paghimuon kung unsang mga dapat nato i-design ingani kung sa tutong dapat mga ipangbutang ingani to satisfy our teacher di ba so mo to siya you as a teacher give them sufficient time to complete their work dili dahil nimo kontahay ang imuhang gipahimo is good for 1 week then ipapasa dayon nimo pagkaugma so dili siya maayo so dapat hunahunaon nimo as a teacher nga dili ing ana kadali nga gusto lang nimo makasubmit ang mga students ug ingana unsaon pagka-mold sa mga students ang ilahang creativity kung dinalayan puros ang ilahang mga
binuhatan, dili na ma-enhance gani kay dili na sila makahuna-huna og tarong. Next is scaffolding task carefully to provide appropriate level of challenge. Ideally, a teacher should try to design tasks that help the learner to cross over into this area by scaffolding or supporting them at first and then withdrawing support so that the learner can increasingly achieve the task on their own. So, ikaw no, tagaan jud nimo og kanang guide si student ang imong mga estudyante kung unsa ang mga dapat buhaton. Dili lang kay kanang mao ni class inyong himuon ingana. So, magkabuang ang mga students kung alam sa rin himuon na yan ana unsaon man ni ngani dapat ikaw sa teacher taga i-guide nimo ang mga students, explain nimo sa ila kung unsa mga dapat nilang pangbuhaton kay para nakabalo pud sila no kung unsa ang ilang mga dapat ug mga dili dapat pangbuhaton. So, ingana kay after nimo nakahatag og mga instruction is kay naman na mabuhat ni mga estudyante, isa na lang ka-questionan kaysa balik-balik og pangutana si student, di ba? Mas hassle pa sa imuha. So dapat isahan na lang kay para good ang dagan sa inyohang pagpa-project sa mga students. So ingana. Next is focus less on the reproduction of information and more on critical thinking and problem solving. So, like for example, no, ikaw as a teacher, kung like for example sa mga dili kaya mahimo ni estudyante or nagani kay gusto ipa-project sa ilaha pero feel nimo is kato nga mga materials is dili kaya ni students mahimo. So ikaw as a teacher dapat na kay alternative way, no? Dapat na kay mga alternative way, dapat resourceful ka as a teacher kay of course para mapahimo gyapon tinimo nga project though dili kato nga mga materials but the same lang Japan na project but with different materials nga ma-afford or kuan gani ni students na available sa ilaha. So ingana. So dapat you as a teacher is resourceful ka. Dili kay wala man sila ani wala man. So dili na lang tayong ani class ingana. So mangita kag alternative way. Okay. So curate activities that transcend traditional disciplinary boundaries, such as painting murals that depict biological food chains, or acting out plays about historical events, or writing poems about the cosmos. So dapat you as a teacher dili nimo malimtan no ang mga traditional disciplinary boundaries. Like for example sa pag-mural paintings is that dapat na adyoy unod gani ang ilahang mga dapat pangbuhaton na siya connect gani sa kanang like for example kapras aning food chains, mga historical events about cosmos mga ingana. So dapat you as a teacher is encourage nimo ang imong mga students na in making their mga piece or mga artwork or mga project is kanang dili nimo malimtan ang dili nimo malimtan ng mga ingani nga ang ato nga mga butang kay of course aside sa mga role playing, doing writing poems, mga painting, ingana no nga naadya po siya somehow connections ato ang life or sa real life situation or of course the historical events no nga dako og ambag sa ato ang kasaysayan kung unsa ta nga naa karon. So dapat you as a teacher encourage the students how important it is na
in doing their artwork is dapat naadjud siya sulod and meaning para makakonect ang mga mananaw or makakita sa ilahang work. So let's have here the creativity as a learned skill. So research studies have shown that creativity can be learned. According to Torrance in 1973 analyzed 142 separate studies and concluded that creativity training significantly improves individual creativity and problem solving. This finding has been replicated many times. Although educators claim to value creativity, they don't always prioritize it. Teachers often have biases against creative students, fearing that creativity in the classroom will be disruptive. They devalue creative personality attributes such as risk-taking, impulsivity, and independence. They inhibit creativity by focusing on the reproduction of knowledge and obedience in class. So no, creativity as a learned skill. So tama jud siya. Ang creativity is matun-an ra jud na siya, guys. Is kung naa lang jud kay dedication o passion sa imong ginahimo, kung naa jud kay willingness gani nga magtuon, ing ana nga mga butang is maka skill in creativity. So natay no. No, it's not, but it is a skill to be learned. It is fun. In reality, it needs hard work. Okay? Misconception dapat originality, no? Yes, but both originality and the value. In misconception, no prior knowledge needed. In reality, field knowledge is necessary. Misconception is major breakthrough. Reality is it is need a thinking skill. Misconception, play and discovery, it is a stimulation outplay discovery. So nakita ninyo di ba ang kalahian between the misconceptions and the reality of about the creativity. So how does a creative classroom look like? So when students are being creative in the classroom, they are likely to question and challenge, make connections and see relationships, envision what want might be, explore ideas and options, reflect critically on ideas, actions and outcomes, give students extended unhurried time to explore and do their best work, create an inviting and exciting classroom environment, provide an abundant supply of interesting and useful materials and resources, create a class